إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلكم من الشاهدين. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وإذا صلى الله علينا بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 فإنه تعالى كما أخبر يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، أيتها المسلمات أيها المسلمون، نلتقي اليوم إن شاء الله حول موضوع نراه مهما والله أعلم: كيف تتم إعادة إحياء الأمة وإعادة بعثها من خلال الأسرة. La famille, c'est le lieu de la régénérescence de la Ummah, de la communauté de foi, de notre communauté. On peut renverser le bonheur de la société. On doit le cultiver en amont dans la famille. Il y a une corrélation de cause à effet entre ces deux institutions. Allah Ta'ala يخبرنا سبحانه وتعالى بأنه خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعبد الله سبحانه وتعالى، هو وظيفتنا في هذه الحياة الدنيا. أيها الإخوة، يحاول الإنسان أن يتشبه بالله سبحانه وتعالى في صفاته في حدود بشريته. خلق الله آدم على صورته، ونحن معنيون أيها الإخوة بأن ننبش في قلوبنا، أن نزيح الران الشهوات والشبهات الذي غلف قلوبنا لنحيي هذا الروح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لنحرر هذه النفخة الإلهية فينا أيها الإخوة ونطورها بإذن الله تعالى ونتشبه بصفات الله في حدود بشريتنا البسيطة أيها الإخوة. ونحن نقرأ القرآن الكريم نجد الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. الوقت لا يسمح لذكر
الكثير من القيم والمبادئ، لكن يمكن أن نذكر بعضها أيها الإخوة. الله تعالى في القرآن يعلمنا منذ النشأة الأولى، la genèse islamique, je traduirai par la suite إن شاء الله، منذ النشأة الأولى كيف أنه يعرض مشروع خلق آدم خليفته سبحانه وتعالى الأرض، يعرضه على الملائكة، وهو الغني سبحانه وتعالى عن الاستشارة وعن الاستفادة من مخلوقاته، لكن تربية لنا أيها الإخوة فيما نقوم به من عملية العبادة والشهادة لله سبحانه وتعالى، أن نكون في مشروعنا متشبهين بالله سبحانه وتعالى. في أسرتي ينبغي أن نتشبه بالله سبحانه وتعالى، أنا الرجل أنا المرأة، ينبغي أن نصنع هذا الجو من الشورى إذا أردنا أن نتشبه أولا بالله سبحانه وتعالى عندما خلقنا الخلقة الأولى، وإذا أردنا أن نرى ثمرة تربيتنا في المجتمع، إذا أردنا أن نرى ثمرة تربيتنا في المجتمع أيها الإخوة، وأن تكون الشورى قيمة معمولا بها في المجتمع، ينبغي أن نغرس هذا في الأسرة. فلا يعقل أن نبذر الاستبداد والقمع والديكتاتورية والتفكير الوحيد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا يمكن أن نزرع هذا في الأسرة ثم نتمنى على الله أن يكون مجتمعنا مجتمعا مبنيا على الشورى، وحكامنا نتيجة شورى وتشاور وتداول فيما بيننا. فإذا أردنا أن نرى قيمة معينة معمولا بها في المجتمع ينبغي أن نغرسها أيها الإخوة في الأسرة. عند الغربيين يقولون l'état providence، الدولة الراعية التي ترعى مواطنيها وتعطيهم ما هم يحتاجون إليه في كل مرحلة من مراحل نموهم. نحن عندنا الأسرة الراعية، la famille providence. ففي الأسرة أيها الإخوة يتم كل شيء. يمكن أن يعترض معترض ويقول اليوم الأسرة تنافسها جهات عديدة في عملية التربية، التلفزيون والمدرسة ومجموعة الأصدقاء وغيرها أيها الإخوة من المؤثرات السلبية. نعم كل هذا موجود، لكن يبقى دور الأسرة أيها الإخوة أساسيا، هو الذي يصنع المنظار القيمي، منظار القيم عند الطفل أيها الإخوة. عندما يشب الطفل منذ صغره، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عندما يرضع الطفل أيها الإخوة منذ نعومة أظافره هذه القيم النبوية الشريفة، سم الله، أنت حياتك كلها ينبغي أن تكون تحت اسم الله سبحانه وتعالى، تقرأ بسم الله وتعمل بسم الله وتحل تمارينك بسم الله وتقوم بالتمرينات الرياضية بسم الله. كل ما تقوم به فأنت تقوم به وأنت عبد لله تعالى سبحانه وتعالى. وتأكل بسم الله، كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لا تأخذ حق غيرك. أنت في الحياة الجماعية ينبغي أن تكتفي بما قدر الله لك، ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما أعطاه الله تعالى لغيرك. فهذه قيمة أيها الإخوة تغرس في ضمير الطفل هذه القيم التي سيعيد إنتاجها يوم يكون شابا مواطنا في مجتمعه أيها الإخوة. قيمة الشورى
في الإسلام قبل أن تكون مبدأ سياسيا أيها الإخوة فهي قيمة أخلاقية. الله تعالى وضعها بين الصلاة والزكاة، التوأمان في القرآن الكريم. أكثر من 70 مرة ذكرت الصلاة مع الزكاة، قيمتان أساسيتان في التربية الإسلامية. بين القيمتين ذكر الله تعالى الشورى. إذن ليست مسألة شورى مسألة سياسية، هي مسألة عقائدية، مسألة أخلاقية. وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. حتى لا يتخيل وحتى لا يظن ظان بأن مسألة استحباب وندب، تستشير أو لا تستشير. لا، الله تعالى وضعها اون ساندويتش، وضعها بين قيمتين، بين الصلاة وهي فريضة وهي قيمة أساسية في دين الله، وبين الزكاة التي هي الأخرى قيمة. فلا يمكن أن يضع بين قيمتين أساسيتين قيمة تافهة، قيمة إضافية لا معنى لها. والله تعالى يعلم الأسرة حتى بعد الطلاق أيها الإخوة، يعني ليس فقط في أثناء الحياة الزوجية، حتى بعد الطلاق وانكسار الميثاق الغليظ كما يسميه القرآن الكريم بين الزوجين. فإن أرادا اثنانهما، الاثنان الزوج والزوج، فإن أرادا فصالا، الفصال هو السفغاج، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما تشاور فلا جناح عليهم. يعني حتى بعد الطلاق المرأة التي يمكن أنها قد تزوجت برجل آخر، والرجل الآخر قد يكون غيورا لا يريد أن تتكلم مع الزوج الأول، والرجل الذي يمكن أن يكون تزوج بامرأة أخرى ومن حقه، وربما تكون زوجته هذه الجديدة تغار عليه ولا تريد منه أن يخاطب الزوجة القديمة. لكن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ بعين الاعتبار هذه المعاني الشكلية غير وما غيره. المسألة الأساسية هو الطفل، تربية الطفل. كيف تتم تربية الطفل تربية إسلامية وتجعل منه مواطنا ربانيا بإذن الله تعالى. فينبغي أن يستمر الاثنان في التشاور حتى بعد الطلاق. وإذا كان التشاور أيها الأخوة واجبا في مسألة بسيطة مثل الفصال، فإن أراد فصالا للسفغاج يعني تفطموا، إذا كان التشاور واجب في مسألة بسيطة مثل هذه، فما بالك التشاور حول تمدرس الطفل واختيار المدرسة واختيار يعني الشعبة واختيار المدرسة القرآنية واختيار يعني المسائل التي هي مهمة جدا في حياته. فينبغي أن يستمر التشاور حولها حتى بعد الطلاق. هذا بعد الطلاق. فإذا كان هذا بعد الطلاق أيها الإخوة، فما بالك بالتشاور في أثناء الحياة الزوجية. ومبدأ الشورى يتربى عليه الطفل أيها الإخوة منذ نعومة الأظافر. لما يشوف باللي الغداء والعشاء نتشاوروا عليه، لما يشوف اللبسة تاعو يؤخذ فيها رأيه، لما يشوف باللي راح نشريو منزل أو راح ننتقل من مكان إلى مكان يستشار. أيضا ننمي فيه أيها الإخوة القدرة على التفكير، ننمي فيه هذا الالتزام بالشأن العام، نغرسه فيه منذ طفولته، فيوم يصير شابا مواطنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يمكن أن نعول عليه بإذن الله تعالى. قيمة المساواة، أختم بهذه لأنه لا يمكن أن نذكر أكثر من هذا. قيمة المساواة بين الأبناء. نحن القرآن يقول لنا بأن الظلم الاجتماعي سبب انهيار الحضارات، والله تعالى يبرر يعلل العلة، يذكر لنا حكمة الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صدقة وظيفتها تطهير القلب من تطهير النفس من الشح، وأحضرت الأنفس الشح، وأيضا تنمية العلاقات الاجتماعية، القضاء على التمايز الاجتماعي الفاحش. الله تعالى
يذكرون في سورة أخرى في سورة الحج: وكأي من قرية أهلكناها. لماذا يا الله؟ وهي ظالمة. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، مهدمة على عروشها، خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد. لماذا خربت هذه القرية، هذه الحضارة، هذه المدينة، هذه الدولة يا الله؟ لأن هذه الدولة اتسمت بالظلم وهي ظالمة. ما هو الظلم يا ربنا؟ هذا القرآن الكريم يشرح لنا أيها الإخوة. لما يتجاور الفقر المدقع، بئر معطلة، إنسان بلغ من الفقر دركة لا يجد معها ماء يشربه أو يسقي به غنمه، ما عنده شيء، وفي جواره قصر مشيد، شاطئ، قصر مشيد. لما يتجاور هذا الفقر مع هذا الغنى الفاحش لا يمكن لهذه الحضارة أن تستمر وستنهار يقين. هذه قيمة أساسية نحتاج إليها في مجتمعنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يربي عليها النشأ المسلم في الأسرة أيها الإخوة. يروي لنا النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهم أجمعين قصة حدثت له لما كان صغير. القصة تجدونها في صحيح مسلم وربما في غيره أيضا، أنا قرأتها في صحيح مسلم. يقول النعمان: جاء أبي البشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ليس بمحض إرادته، زوجته يعني أم النعمان زوجة البشير هي التي أرسلت زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت زوجة ثانية ورأت بأن زوجها أعطى هدية لابنها النعمان، وهو البشير له ذرية أبناء آخرون، فكانت تخاف الله سبحانه وتعالى فلم تقبل بهذه الهدية، وخاصة أن الهدية كانت هدية ثمينة، واحة نوازيس، كانت واحة كبيرة، فلم ترضى وخشيت على نفسها من أن تأخذ ما ليس لها به حق، فأرسلت زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله. فجاء البشير: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني نحلت وآتوا النساء صدقاتهما نحلة. نحلت يعني أعطيت، نحلة هدية. إني نحلت ابني هذا النعمان راوي الحديث هدية، حائط هي الوزيز. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من الولد غيره؟ قال: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت مثل ذلك؟ هل أعطيت مثل ذلك لكل الأولاد؟ قال: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن فلا تشهدني على جور، لا تشهدني على ظلم، لا تشهدني على جور. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بنظرية أكثر من رائعة، هي في الحقيقة تلخص لنا فكرة التربية والبر. التربية جاي من رابا، والبر باء را. شوفوا يعني نفس المصدر، لكن في التربية جاي من الرب هو الذي يربيك، يعطيك ما تحتاج إليه في كل لحظة من لحظات حياتك. رب. إذا أردت البر فكن مربيا، إذا أردت أن يبر بك أولادك فربهم التربية العادلة الصالحة. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد يا بشير، أتريد أن يكونوا، يعني كل أبنائك، أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟ بلى يا رسول الله، اعدل بينهم. تريد أن يكون جميع أبنائك بارين بك عندما تشيخ وتكبر سنك؟ نعم يا رسول الله، أريد أن أحظى ببرهم جميعا. إذا أردت ذلك فاعدل بينهم. قال له
النبي عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Donc j'étais en train de dire, mes chères sœurs, mes chers frères, que le bonheur de la société se cultive, se développe, se prépare en amont dans l'institution providence, c'est-à-dire la famille. On ne peut pas espérer voir la shura, entre guillemets la démocratie, mais version islamique, éthique. On ne pourra pas avoir l'équité, l'esprit d'équité, de justice dans la société. On ne peut pas voir la liberté, la libération de l'expression de tout un chacun. Et on ne peut pas lutter contre la pensée unique, telle que, hélas, nous la vivons aujourd'hui dans nos médias oligarchiques qui ne cessent de nous prôner l'ouverture et la pluralité, mais cette pluralité, comme nous le constatons, elle n'est que de façade, mais en fait, tous ces médias véhiculent une seule information, c'est du formatage, c'est de la pensée unique. Et pour lutter contre ça, il ne s'agit pas de crier sa colère, de critiquer, il s'agit de revenir vers la famille et cultiver les vraies valeurs dans la famille musulmane si on veut les voir se pratiquer, Inch'Allah, se décliner dans notre vie de tous les jours. Le bonheur de la société se cultive dans la famille. La régénérescence de notre Ummah se fait dans la famille. Il est vrai qu'il y a plusieurs agents qui disputent à la famille l'acte pédagogique, l'acte éducatif, mais la famille reste un élément central. Le prophète Mohammed nous dit, et c'est un hadith extraordinaire pour nous dire, vous musulmans qui essayez de conserver en vous cette fitra, donc ce souffle de Dieu, transmettez-le à vos enfants. Et c'est dans la famille que cela se passe. Chaque nouveau-né naît conformément à cette excellence primordiale, à cette droiture, rectitude innée, donnée première livraison. Comme nous dit le prophète, ce sont les deux parents qui réussissent ou bien de maintenir cette fitra, de la prolonger, d'assurer cette fitra dans son élan, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien l'étouffer cette fitra et faire que l'enfant devienne autre chose que musulman, nous dit le prophète, il a cité 3 religions de son époque, mais on peut multiplier par n le nombre de religions et de systèmes de foi et de croyance. Donc, nous sommes censés, et c'est un prolongement logique, j'essaie de me construire à l'image de Dieu, de conserver cette fitra, ce rayon divin qui est en moi, inéclipsable normalement, infalsifiable, comme le Coran est infalsifiable, la fitra aussi est infalsifiable. On peut l'étouffer, on peut la cacher, n'est-ce pas? Mais jamais on ne peut la transformer. Quel que soit le criminel, quel que soit le corrompu, corrupteur, le débauché, il aura toujours dans le tréfonds de lui-même un picotement de cette fitra. Qalilan ma tu'minun, qalilan ma tadhakkarun. Il aura toujours, dans les moments de quiétude, d'épreuves, de problèmes, une voix de sa conscience qui est la voix de Dieu, la conscience. En nous, c'est la voix de Dieu, subhanahu wa ta'ala, en nous-mêmes. Cette personne aura toujours des rappels à l'ordre faits par cette fitra. À défaut de lire le Coran, il essaie d'esquiver le Coran. La taqra'u hadha al-Quran walghaw fihi. Donc, les mouchrikines, ils faisaient ça. Ne lisez pas ce Coran, n'écoutez pas, ne soyez pas à l'écoute de ce Coran.
semer le vacarme pour pas que les gens soient exposés au Coran, mais tu as beau esquiver le Coran qui est en toi même, tu ne peux pas l'esquiver. Tu l'auras toujours comme une instance supérieure à ta personne. Balil insanu ala nafsi, fawqa nafsi, basira, walau alqa ma'adira. Au-dessus de toi-même, tu auras toujours cette boussole morale, ce juge, ce critérium qui te rappellera lorsque tu te rends coupable de crimes, de débauche et de corruption, quelle que soit ta capacité de polémiquer, de vouloir transformer le vrai en faux, le mal en bien, le laid, le moche en beau, quelle que soit ta capacité de polémiquer, tu auras toujours ce rappel à l'ordre qui te sera fait par ce Coran qui est en toi. Nous sommes censés, faire vivre ce Coran qui est en nous, cette fitra, et le transmettre à nos enfants et façonner notre famille. Nous essayons d'être à l'image de Dieu et notre famille à notre image à nous. Et la société, fatalement, nécessairement, elle sera à l'image de la famille. Et les pouvoirs qui seront sécrétés par cette société seront la somme des actions de cette société. Disait Sayyidina al-Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, lorsqu'il était dans une mosquée, il était de passage à côté d'un priant qui était en train de faire le dua, et il a entendu dire « Allah, débarrasse-nous de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ». C'était quelqu'un, un préfet musulman à l'époque, Omeyyade, qui a pas mal sévi et persécuté des sommités musulmanes. Il a tué Saïd ibn Jubayr et des tabi'in, il a tué des gens, des vrais maîtres et des docteurs de la loi à l'époque. Et les gens qui étaient sous le joug de ce préfet despote et tyrannique, donc l'un d'eux était de prier Allah pour les débarrasser de ce préfet injuste. Et Al-Hassan, ce grand maître spirituel, il s'est approché du fidèle et lui dire « Cesse de prier, cesse de dire ce que tu es en train de dire, parce que, en fait, Al-Hajjaj, c'est la résultante de vos failles, de vos défaillances. Et par Allah, si Allah vous débarrasse de Al-Hajjaj, je crains que vous ne soyez dirigés par des porcs ou par des singes. C'est-à-dire, vous êtes tellement rendu coupable de crimes que vous ne méritez pas autre préfet, autre gouverneur, autre administrateur que des injustes et des despotes. Donc il ne s'agit pas d'aller changer la couleur, n'est-ce pas, de la façade de la Ummah, mais il s'agit d'aller dans le profond du cœur de cette Ummah, dans le profond de la mentalité de cette Ummah, et la changer au mieux si on veut que sa situation change. Et il dit innama faqad qil innama, donc c'est dire aussi que le Hassan al-Basri n'avait pas cette devise ô combien écœurante, la science c'est ma qala Allah ma qala Rasul. C'est pas vrai. Comment ça ma qala Allah ma qala Rasul? Qala Allah, si vous lisez dans le Coran, très souvent il nous renvoie vers les civilisations, vers l'histoire, à aller à la recherche de la science, de la culture. Comment ça? Il n'y a de science que ce que a dit Allah. Mais justement, Allah a dit, Allah nous a renvoyés vers d'autres sources de connaissances. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Pourquoi ces gens-là ne veulent-ils pas pérégriner, voyager sur terre et développer leur œil du cœur, l'oreille du cœur? N'est-ce pas? Parce que ce n'est que en étant en quête de science que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse grandir en foi et en lumière. Et justement, Al-Hassan al-Basri dit faqad qil, donc un docteur de la loi, un musulman, docteur de la loi, un grand maître spirituel, Hassan al-Basri, c'est très important de le soulever, c'est juste pour mettre en évidence ce grand monsieur. On dit Hassan al-Basri parce qu'il était de Baswara.
un Irakien. Et lorsqu'on le voyait, on disait « هذا الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء » Voici la personne dont les paroles ressemblent aux paroles du prophète. On n'arrivait pas, tellement il était dans la sagesse, on n'arrivait pas à distinguer entre ses paroles à lui et les paroles qu'il rapportait du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc ce monsieur, il dit, j'ai lu dans la sagesse pérenne, dans l'histoire des civilisations avant nous, que, en fait, vos préfets sont la somme de vos actions. Vos préfets sont la résultante, la sécrétion de vos actions. Kama takununa yuwalla alaykum. Et c'est à votre image que vous aurez vos dirigeants. C'est une règle qui ne trompe pas. Et donc, lorsque la société est façonnée à l'image de la famille, je disais, elle ne peut secréter que des responsables vertueux. Et le responsable juste et vertueux, c'est une denrée rare, c'est un joyau divin. Le prophète nous dit, 7 personnes seront ou bénéficieront de l'ombre divine le jour du jugement dernier, où le soleil sera au plus près des têtes, où les gens seront à la limite de la noyade, ils seront à la limite de se noyer par leur sueur, lorsqu'ils transpirent, par leur sueur, et 7 personnes sortent comme ça du lot, par effet de grâce divine, et à leur tête, et le prophète sallam, il cite à leur tête, Imamun Adilon, un chef de la cité, un président, un calife, ce que vous voulez, les mots n'ont pas trop de valeur, mais un dirigeant qui est doté de cet esprit d'équité et de justice. Et tout cela se fait dans la famille. En arabe, tout à l'heure, j'ai cité 2 valeurs, et je vais conclure, Inch'Allah, je vous ai trop retenu, excusez-moi, donc 10 minutes, Inch'Allah, et on termine. Donc, je parlais d'une valeur ashura, c'est très important, parce que dans la vie de tous les jours, on a besoin d'échanger, on a besoin que tout un chacun donne le meilleur de lui-même. Mais faut-il favoriser tout un chacun? Tout à l'heure, dans la causerie, je disais que la liberté d'expression en islam est une redondance. En islam, il n'y a pas, on ne fonctionne pas sur le mode de liberté, on fonctionne sur le mode de devoir. Tout notre fiqh a été rangé sous l'item, sous le label de at-taklif, la responsabilité. C'est une compilation de devoirs, ce n'est pas une compilation de droits. C'est très important, ce n'est pas la déclaration des droits de l'homme. Et lorsque tout un chacun s'acquitte de son devoir, de facto, systématiquement, par voie de conséquence, nécessairement, l'autre aura ses droits. Lorsque moi, je me mets dans cet esprit de m'acquitter de mon devoir, l'autre aura son droit. Et nous ne sommes pas une Oumma qui quémande, qui fait la manche de ses droits. Nous sommes une Oumma de responsables, de mukallafin, et nous sommes censés nous acquitter de nos devoirs. Et la notion de liberté, c'est une obligation, c'est un devoir. Il faut favoriser l'expression libre de l'autre. Il faut l'aider à sortir le meilleur de lui-même. C'est très important. Et cela se fait dans un climat de shura. La makhaba man istakhar wa la nadima man istashar. Celui qui demande à Allah de choisir pour lui, parce que quelle que soit mon érudition, mon intelligence, des aspects de la situation m'échapperont toujours. Et donc je demande à Allah de m'accorder des lumières, du discernement pour voir juste, Inch'Allah, pour élaborer une meilleure décision. Et donc verticalement, je demande à Allah de m'éclairer, et horizontalement, je demande à mes frères, mes amis, mes sœurs, de m'éclairer, de me donner leur avis, surtout lorsqu'il s'agit de la chose publique, la chose communautaire qui concerne et qui engage l'ensemble de la communauté. Mais ceci, on ne pourra pas le voir dans la société, dans la communauté, si on ne le cultive pas en amont dans la famille. Et justement, Allah
lorsqu'il parle de shura, il ne parle pas d'un principe politique. Non, il parle d'un principe éthique qui doit être cultivé dans la famille, avec la prière et la zakat. Et ceux qui accomplissent la salah, la prière, n'est-ce pas? À chaque fois quand vous entendez dans le Coran amr, c'est la chose publique. L'amr, c'est la chose publique. Amr, c'est la chose publique. Là où vous trouvez l'amr, c'est dans إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. Donc amr, systématiquement quand il est cité dans le Coran, il s'agit de la res publique, à la chose publique qui engage l'ensemble de la Ummah. Et donc, si on veut que nos enfants, une fois grands, participent à l'élaboration, à la construction de la décision publique, des choix publics, des représentants de la Ummah, il faut cultiver ça dans la famille. Et Allah, justement, de nous dire que cette valeur, elle est inscrite entre la prière et la zakat. Et ceux qui accomplissent la salah et qui délibèrent amruhum shura baynahum en matière de choses publiques, et qui s'acquittent de leur devoir de solidarité sociale, c'est-à-dire la zakat. Et Allah, concernant toujours la même valeur de shura qui est très importante, il en fait quelque chose d'obligatoire, quand bien même les liens sacrés du mariage seraient dissous, ces liens, il nous demande, même après la dissolution de l'acte de mariage, de continuer à se concerter entre les deux ex. Et quand bien même l'homme aurait recomposé une autre famille, se serait marié avec une autre femme, et la femme se serait mariée avec un autre homme, et quand bien même leur partenaire, le conjoint, serait jaloux, c'est pas grave, il faut dépasser la jalousie et laisser les deux ex se concerter en matière d'éducation de leurs enfants. Et depuis les choses les plus futiles, le sevrage. Fa'in arada, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Fa'in arada, les deux, et s'ils veulent, les deux, en commun accord, décider d'un sevrage de l'enfant, avec un consentement mutuel, la concertation. Voilà, l'échange, la concertation, la délibération sur un point un détail de la vie. Et après la dissolution du mariage, que dire s'il s'agit de la concertation lorsque la famille est ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas de divorce? Que dire lorsque les éléments qui font objet de cette concertation sont importants? Voilà, très brièvement, demain, Inch'Allah, on aura une conférence dans ce sens. Inch'Allah, on essaiera de développer cette thématique, Inch'Allah. Nas'alullah ta'ala التوفيق والسداد نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم يوم الجمعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مدينا إلا سددت عنه دينه ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا طاغية مستكبرا جبارا
إلا رددته إلى دينك ردا جميلا كريما، وإلا أخذته أخذ عزيز مقتدر. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ويا فوز المستغفرين وأقم الصلاة.